अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। जहां हम बात करते आए हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कब आखिर हतमी मरहले में दाखिल होंगे, तो आज खबरें ये रहीं कि शायद 28 जनवरी वो तारीख़ है जब हुकूमत और अपोजिशन एक साथ बैठने जा रहे हैं। लेकिन खबरें ये भी साथ में आती रहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा, जिसमें शिबली फराज साहब के हवाले से खबरें चलती रहीं कि जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं उनको जो मुतालबात दिए गए हैं उसमें अगर जुडिशल कमीशंस की तश्कील का अमल ना हो सकेगा तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ा क्लियर नो नहीं किया जा रहा है, ख़ास तौर पर PTI के दीगर रहनुमाओं में, जिनमें अली ज़फ़र साहब भी शामिल हैं, उनके कहने के बाद कि अगर एक मुतालबा भी मान लिया जाता है तो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ना चाहिए और शायद बढ़ेगा भी। एक उम्मीद की किरण ज़रूर पैदा हुई है, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी खबरें आ रही हैं, जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब का भी एक स्टेटमेंट ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक फ़ैसला नहीं किया गया है कि आया कमीशंस बनने हैं या नहीं बनने हैं। दोनों मुतालबात के ऊपर अभी राय क्या है ये हतमी तौर पर कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। तो यकीनन ये जो चंद दिन हैं जो कि 28 जनवरी से पहले के हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर जो बैकडोर चैनल पे तो ना सही, लेकिन एक रस्मी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर साहब की, उससे भी कोई ख़ास खुश नज़र नहीं आती है। लेकिन इस हवाले से उनको एतमाद में लेने के लिए एक मुलाकात आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म साहब से भी की थी गुज़िश्ता दिनों, और उनको उस मुलाकात का अहवाल भी बताया था। अब देखना होगा कि इस पूरे सियासी मंजरनामे पे ये दोनों बड़ी जमातें जो अलग अलग जानिब बैठी हैं, यानी अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस पे, ये किस तरीके से आगे इन मुज़ाकरात को बढ़ाती हैं। एक बड़ा टास्क होगा दोनों के लिए, और इसी के ऊपर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और मुशीर बराए वज़ारत कानून और इंसाफ हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सेगमेंट में। अकील साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो हुकूमत तो खैर इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दे रही है, लेकिन PTI की तरफ से हर कोई ना कोई बयान दाग रहा है। हामिद खान साहब का ये कहना है कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, हुकूमत भी वक्त ज़ाया कर रही है अगर कमीशंस नहीं बनाने हैं तो ये क्या बात है कि एक तरफ मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब भी करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इनकी अपनी ही इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं तमाम तर पार्टी लीडरान की। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको जल्दी किस चीज़ की है। आई मीन एक टाइम लाइन है, उस टाइम लाइन में तय हुआ कि हम 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अपना जवाब जो है इनको देंगे बिल्कुल। लेकिन इनसे पता नहीं सब्र के तमाम तर जो पैमाने हैं वो लबरेज़ हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि बस कल नहीं तो आज ही हमें जो है ये जो भी बताना है वो बता दें। अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव 7 पॉलिटिकल पार्टीज़। जब 7 सियासी जमातें हैं और वो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, क्योंकि वो हमारी इत्तेहादी हैं। अपोजिशन के अंदर तो चले उनकी 2 जमातों की रिफ्लेक्शन या 3 की नज़र आती है, वो एक साइड पे हैं, एक पेज पे हैं। जो हमारे इत्तेहादी हैं वो इशू टू इशू हमारे साथ तमाम तर मामलात में चलते हैं, गो के बिल्कुल हुकूमत का वो साथ देते हैं और तमाम तर मामलात में रहते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा प्रोसीडिंग्स के अंदर भी, तो ज़ाहिरी बात है कि जब डिसेंट की बारी आती है तो वो डिसेंट भी करते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस तमाम तर प्रोसीजर में। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जब सियासी जमातों की अपनी लीडरशिप से जो मशावरत होगी, जो हुकूमती कमेटी का हिस्सा हैं जो सियासी जमातें, तो वो अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगी, फिर उसके बाद वो अपना एक लीगल व्यू फॉर्म करेंगी, और उसके बाद हम तो अपनी तौर पे जो हमने कमेटी बनाई है बसीयत हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो हमने तो एक सब कमेटी उसमें बनाई है और उसको लीगल पहराए में या शिक बाय शिक जो है तमाम तर मामले को देखा जा रहा है। ये कहना कबल इस वक्त होगा कि बनेगा नहीं बनेगा कमीशन, या एक बनेगा या 2 बनेंगे या दोनों ही नहीं बनेंगे, तो आई थिंक ये इस तरह की जो चहम गोइयाँ हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। और जब एक बाकायदा जवाब देने का वक्त आएगा, चाहे वो 27 है चाहे वो 28 तारीख है, मेरे ख्याल से एक सीटिंग जो है वो सिटिंग होनी है और उस सिटिंग में तमाम तर मामला सामने आएगा। ये इनको कह देना कि कमीशन हम बना लेंगे तो फिर ये बैठेंगे, इतनी मतलब छोटी सोच या इतने रिजिड माइंडसेट के साथ जो है मेरे ख्याल से मुज़ाकरा तो वाक़ईतन इस तरह नहीं चल सकते। इनको चाहिए कि थोड़ा सा जो है अपने जहन को खोलें, एक ओपननेस दिखाएं, ताकि अगर आप वाक़ईतन कहते हैं कि आप पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, गो के हमें तो उस पर भी रिजर्वेशंस हैं कि आप मुज़ाकरात 10 महीने से हम आपको मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे, एंड देन फाइनली जब आपने तमाम तर कार्ड्स खेल लिए इंक्लूडिंग द वाइल्ड कार्ड और कुछ हासिल नहीं हो सका आपने, तो फिर आपने मुज़ाकरात ही करना बेहतर समझा। और इसी 47 की हुकूमत जिसको आप ताने ही देते थे, जिसके ऊपर आप
तो हम तो लगाते थे, तो इन्हीं के साथ आपको मुज़ाकरात भी करना पड़े। अब ये मुज़ाकरात का जो अमल है ये किस करवट बैठता है ये तो इज़ येट टू बी सीन, लेकिन हमारा अभी तक कोई व्यू जो है वो फॉर्म नहीं हो सका इस तमाम तर मामले में, बिकॉज वी नॉट दी ओनली पार्टी इन दिस। जो हुकूमत की कमेटी है उसमें 7 और जमातें हैं, तो हमने उनसे भी ऑब्वियसली कंसल्ट करना है, उनका भी व्यू देखना है, क्या हम यूनानिमसली अपना डिसाइड करेंगे या बाय मेजॉरिटी जो है ये फैसला होगा। तो ये तमाम तर इसकी चीजें हैं। आई थिंक इट्स स्टिल एट एन नेसेंट स्टेज। इसमें सर इसी में एक ज़िमनी सवाल और करना चाहूँगी, वो ये कि मुझे ये थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि आप लोग जब रिटन आंसर दे देंगे उसके बाद पीटीआई डिसाइड करेगी, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि अगर कमीशन नहीं बना तो हम मुज़ाकरात के अगले सेशन में बैठेंगे नहीं। अब ये भी एक कन्फ्यूजन है, अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि नहीं अगर एक मुतालबा मान लेंगे तो भी बैठ जाएंगे। अब ये बताइए कि जब आप रिटन आंसर देंगे तो उसके बाद वो डिसाइड होगा या जब वहाँ बैठेंगे तो उस वक्त डिसाइड होगा कि आगे प्रोसीड करना है नहीं करना? ये कन्फ्यूजन ज़रा अगर क्लियर कर दें, क्योंकि 28 जनवरी की डेट तो दे दी गई है वैसे ऑफिशियली। देखिए मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि इनकी जो मुख्तलिफ लीडरान की जो बातें हैं या जो ये स्टेटमेंट्स पास करते हैं, कई ये कहते हैं कि जी पहले गवर्नमेंट अनाउंस करे कि कमीशन बनाना है कि नहीं बनाना, तब हम चौथी मीटिंग में बैठेंगे या चौथी सिटिंग होगी। इसी तरह फिर ये कहा जाता है कि नहीं मीटिंग में तो बैठेंगे लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट अपना माइंड डिस्क्लोज करें और बताएं कि ये कमीशन बनेगा ही नहीं बनेगा। पर कैफ मैं आई थिंक इस कन्फ्यूजन को ये क्लियर होना चाहिए कि चौथी मीटिंग ज़रूर होगी। उस मीटिंग में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अनरावल होंगी कि वेदर कमीशन की फॉर्मेशंस हो सकती है या नहीं हो सकती, वेदर इनके जो सीरान है जो जिसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई। आई मीन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इतने टॉल क्लेम्स किए इन लोगों ने, और अभी हाल में ही आपने देखा कि सोशल मीडिया पे भी वो तमाम तर चीज़ें चली जिन 34 लोगों का इन्होंने कहा था कि वो 34 लोग हैं 26 नवंबर के जो इनका धरना था या जलसा था या व्हाटएवर जो एहतजाज था उसमें वो लोग गायब हैं या गुमशुदा हैं, ये तो वो लोग तो तमाम तर लोग हैं वो खुले फिर रहे हैं। और वो लोग उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम उस जलसे में गए थे या एहतजाज का हिस्सा बने थे एंड वी आर सेफ एंड साउंड। तो इनकी तो जितने भी टॉल क्लेम्स अभी तक रहे हैं मतलब उनको हमेशा सुबकी हुई है थ्रू आउट दिस पास्ट 10-11 मंथ्स। जो उन्होंने क्लेम किया उसके बरक्स ही चीज़ हुई और उसी तरह होते नज़र आ रही है। बट आई थिंक कि इनको एक तमाम तर कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक सिटिंग ज़रूर होगी, चौथी मीटिंग ज़रूर होगी, और वो 27 को होती है 28 को होती है व्हाटएवर जो डेट स्पीकर साहब जिस पे होंगे अवेलेबल, क्योंकि वो मीडिएट कर रहे हैं तमाम तर मामले को या रेगुलेट कर रहे हैं अंडर हिज वॉच। तो ये अब जो चौथी मीटिंग होती है उसमें देखना है कि हमारी तरफ से फाइनलिटी किस चीज़ पे आती है और इनके मुतालबात के हवाले से, और आगे क्या मामला बढ़ेगा TOR की डिस्कशन तक या नहीं, या TOR सेट करने में कोई मामला जाएगा या नहीं जाएगा, इज येट टू बी सीन। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि आप खुद भी लॉ को समझते हैं, ये जो 26 नवंबर और 9 मई की कमीशन बनाने की बात हो रही है, वैसे तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कुछ अभी तक स्टांस अपना क्लियर नहीं किया, लेकिन बज़ाहिर ये स्पेकुलेट हो रहा था कि शायद 26 नवंबर के ऊपर तो हुकूमत बातचीत कर ले कि किस नौयत के कमीशन होना चाहिए, उसकी क्या डायनामिक्स हो, क्या TORs हो, लेकिन 9 मई के ऊपर बड़ा एक क्लियर उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद नहीं बनेगा। तो आपके ख्याल में अगर किसी एक पे भी कमीशन बनता है तो वो किस तरीके का कमीशन होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शायद उसका इतना बड़ा कैनवस कर दिया जाएगा कि फिर PTI का जो मकसद है वो उसमें कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। ऐसा कुछ आपके ख्याल में कमीशन की क्या जो TORs होती हैं या उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें ऐसा पॉसिबल है? देखिए TORs जो सेट करने हैं वो फेडरल हुकूमत ने सेट करने हैं, कमीशन बनाना है वो फेडरल हुकूमत ने बनाना है, ये इस्तेकाक हमारा है और ये प्रोगेटिव हमारा है, वेदर इट्स पर्टेनिंग टू TORs या वेदर सेटिंग अप या फॉर्मिंग ए कमीशन। तो यहाँ पे मैं कानूनी हवाले से आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई उस तरह अमर माने तो नहीं है या कोई कतगन नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है कि हमारा एक सोच इस हवाले से है कि और जो एक फैक्चुअल पोजीशन है जिसको ना आप डिनाई कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है कि 9 मई के जो तमाम तर मामलात हैं वो तो पूरी कौम और अवाम ने देखे, एमेचर वीडियोस इनकी मौजूद हैं, CCTVs इनकी मौजूद हैं, इनकी पार्टी के लोग थे, इनके अपने सूबे के CM साहब ने उनको ओन अप कर लिया, और जो लोग सज़ा जिनको मिली मिलिट्री कोर्ट से वो उनकी सज़ाएं भी हो गई, सज़ाएं भी उन्होंने काट ली, एंड सो मच सो उनको मर्सी पिटिशंस भी हो गई और
वहाँ से उनको जो है माफ़ी भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे अब कई केसेस जो हैं वो तो चल रहे हैं और काफ़ी एडवांस स्टेज पे भी पहुँच चुके हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं, और कई लोग तो अभी भी इन केसेस में मफरूर हैं। तो मैं वीडियोस की बेसिस पे या CCTV की बेसिस पे तो कम से कम ये कह सकता हूँ कि ये तमाम तर मामला इस तरह है, लेकिन हतमी व्यू अभी फॉर्म नहीं किया गया। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, क्योंकि यहाँ पे ये बात मंसूब कर देना कि शायद हुकूमत 9 पे नहीं बनाएगी तो 26 पे बना देगी, अभी तक हतमी तौर पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि वेदर एक पे बनेगा या दोनों बनेंगे या दोनों नहीं बनेंगे, या कौन सा कमीशन बनेगा। तो इस पे आई थिंक थोड़ा सा हमें केयरफुली चलना पड़ेगा, बिकॉज जब तक दीगर सियासी जमातों का कोई जवाब नहीं आ जाता, उससे पहले हम कोई भी चीज़ किसी भी फोरम पे जाके कोई कह देना, कोई बात कर देना, ये मुनासिब नहीं होगा। सही। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि ये जो आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात हुई थी, पहले तो कहा गया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यूज़ थे उन पे बात होनी थी, फिर ये आया कि काफ़ी तवील वो मुलाकात थी, उसमें गंडापुर साहब भी मौजूद थे। तो वैसे तो इस हवाले से आर्मी चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल के उनको भी मुलाकात का अहवाल बता चुके हैं, लेकिन आपके ख़्याल में इस मुलाकात के हवाले से हुकूमत के पास क्या ख़बरें रहीं कि किस नौइयत की मुलाकात थी, किस पैराए में की गई? लेकिन सना साहिबा, डे 1 से मैं यही कह रहा हूँ कि ये मुलाकात जो थी, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने एक सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात थी। बैरिस्टर गौहर साहब उस पार्टी के चेयरमैन हैं, एक्टिंग चेयरमैन हो या जिस किस्म के भी चेयरमैन हो, वो चेयरमैन तो हैं, और उस पार्टी की सूबे में हुकूमत है, तो ज़ाहिरी बात है कि CM KPK ने ही मदऊ किया होगा। और मैंने डे 1 से यही बात मीडिया पे भी की है और उनको बुलाया गया होगा। आई एम श्योर कि उनकी कोशिश होगी कि किसी और हवाले से भी बात करें, लेकिन आगे से उस मुलाकात का जो अहवाल था वो भी कौम और अवाम के सामने है। वहाँ से भी जो है क्लैरिफिकेशन आ चुकी कि ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात थी, उसके अलावा कोई चीज़ इसमें डिस्कशन नहीं हुई। इसी तरह जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है अप्रेज़ किया है इस मुलाकात के अहवाल के हवाले से, और बताया है कि इस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर मामला डिस्कस हुए थे और इससे आगे कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह बढ़ा चढ़ा के बताया गया, जिस तरह बढ़ा चढ़ा के उस मुलाकात को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, और इनके अपने ही कई बयानात जो बैरिस्टर गौहर साहब के थे, हमारे कॉलीग हैं, लेकिन उन्होंने पहले तो डिनाई किया, फिर वो माने, फिर उन्होंने एक सियासी रंग उसको देने की कोशिश की, फिर वो बैक ऑफ किए तमाम तर मामले से। तो आई थिंक ये बात खुल के सामने आ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी हवाले से मुलाकात थी, नथिंग मोर टू इट। ठीक। अच्छा सर, आखिर में ये फरमाएगा कि 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आया, उसमें खान साहब और उनकी अहलिया को तो सज़ा हुई, लेकिन अब ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि उसमें जो दूसरे एक किरदार था, जो प्रॉपर्टी टाइकून का जो नाम लिया जा रहा था, उनको अभी तक उनके हवाले से कोई एक्शन नज़र नहीं आता। आप भी जानते हैं कि वो जो सज़ा थी और वो जो रकम थी, वो किसी और केस की मद में जुर्माने की सूरत में थी और उसको कंपनसेट करके इन्होंने उसमें एडजस्ट करवा दिया था। तो क्या इस हवाले से ये खबरें दुरुस्त हैं कि उनकी भी हवालगी के लिए UAE की हुकूमत से रुजू किया जा रहा है? देखिए, नैब अपना काम कर रही है और नैब इंडिपेंडेंट है। अब हुकूमत की तो उसमें कोई इंटरजेक्शन नहीं है किसी भी मामले में। एक कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसमें वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, वो मफरूर हैं। इसी तरह जो उसके बाद प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि रेफरेंस नैब का था और नैब ने उसके आगे जो उसकी फॉलो अप प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो तमाम तर मामला नैब चला रही है। और उसी हवाले से नैब की एक प्रेस रिलीज़ भी आई है, आपने देखा, आपकी नज़र से गुजरी होगी। तो नैब बिल्कुल इट्स इंडिपेंडेंट एक इदारा है और वो अपने तौर पे जो है जो लीगल रिकोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, वो उसको बरूए कार लाते हुए तमाम तर मामलात, वेदर इंटरनेशनल जो एंगेजमेंट कर रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ या अदरवाइज, वो उनका काम है और वो कर रहे हैं उस तमाम तर मामले में। ठीक। अच्छा सर, लास्टली मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा आपसे आपका स्टांस चाहिए इसके ऊपर कि वफाकी हुकूमत पीका एक्ट 2016 में तरमीम करने का फैसला कर रही है। तो आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या डायनामिक्स हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है? ये आया फेक न्यूज़ को कैटर करेगा या दीगर एस्पेक्ट्स को भी कवर करेगा? आखिर इसमें अमेंडमेंट किस चीज़ के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? देखें सना साहिबा, आज हमने वो बिल प्रेजेंट कर दिया और वो अब कमेटी को मुतलका को जाएगा और वहाँ पे थोड़ी बहुत थ्रेड बाय डिस्कशन होगी तमाम तर मामलात के ऊपर। बेसिकली मकसद तो ये है कि जो सिटीजन्स के डिजिटल राइट्स हैं या सोशल मीडिया पे जिस तरह की एक मुख्तलिफ
मामलात में आपने देखा कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलखुसूस अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बड़ी हैं साइबर थ्रेट्स के हवाले से और दीगर जो साइबर ऑफेंसेस हैं आपने देखा कि मोर्फ वीडियोस, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इसको कर्ब करना बहुत ज़रूरी था। इसी हवाले से हमने इस बिल को प्रेजेंट किया है। जो अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी है कि हम एक अथॉरिटी कायम कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसी तरह हम स्पेशल एक ट्राइब्यूनल बना रहे हैं बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा जो है ये तमाम तर मामला जो है इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है क्योंकि ये काम पीटीए का नहीं है और पीटीए जो है फिल वक्त ये काम अंडरटेक कर रही है ओवर एंड अबव इट्स एडेड जो जॉब है उनकी, उसके ऊपर ये जाके उनको काम करना पड़ता है, वेदर ब्लॉकिंग ऑफ मटेरियल है या टेकिंग डाउन ऑफ एप्लीकेशंस है या जो मटेरियल आता है नज़र सामने फेक न्यूज़ के हवाले से या फॉल्स न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से। उसके अलावा हमने क्योंकि साइबर क्राइम का जो एक एलिमेंट है हम चाहते थे कि उसका बिकॉज इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है साइबर थ्रेट्स के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, मतलब ये तमाम तरह ऐसे मामला है कि फिर हमने सोशल मीडिया के हवाले से हमने ट्राइब्यूनल्स का भी सेटअप किया है। तो स्पेशल अदालत होगी और उसमें चेयरपर्सन होंगे, उसके मेंबर्स होंगे 2, और इसमें हमने सहाफ़ी बरादरी से भी लोगों को लिया है कि अथॉरिटी के अंदर भी उनकी आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगी और इसी तरह ट्राइब्यूनल में भी एक मेंबर जो हैं वो इस पे होंगे और इसी तरह हम जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसका भी काम कर रहे हैं क्योंकि जो साइबर क्राइम विंग है, ये साइबर क्राइम डिवीज़न है एफआईए के अंदर, वो नाकाफ़ी है क्योंकि आए रोज़ लोग कंप्लेंट करते हैं एंड ये बड़ा फास्ट पेस पे मूव करती हैं चीज़ें कि किसी ने कंटेंट अपलोड कर दिया फिर उसको टेक डाउन करने के लिए इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम और उसको फिर इन्वेस्टिगेट करने में इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमने स्पेसिफिकली रिसोर्सेज एलोकेट भी किए इसके लिए और ये तमाम तरह एक सेटअप प्रोवाइड करें जिसमें दुनिया पूरी में फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एक बड़ा कंसर्न है और यहाँ पे भी है। अभी आपने हाल ही में देखा कि जिस तरह की एआई जनरेटेड वीडियोस हमारी लीडरशिप के खिलाफ बनाई गई और जिस तरह के मामला जुडिशरी के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर या सिविल सोसाइटी में लोगों के ऊपर जिस तरह के सिटीजन्स के ऊपर तोहमतें लग जाती हैं, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, झूठा जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है या फॉल्स नैरेटिव गढ़ा जाता है, तो कम से कम उसको जो एक वायलेंस के हवाले से कि आप वायलेंस इंसाइट करते हैं, एक हार्म कॉज हो जाता है, तो उस तमाम तर पहराए में हमने ये कोशिश की है कि इसको एड्रेस किया जाए। तो देखेंगे इंशाल्लाह इसके समराज जो है वो आवाम तक भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे और वो तमाम तर मामला लोग भी देखेंगे कि एक फैसिलिटी और एक उनको जो जल्द इंसाफ की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके खिलाफ। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर बराए वज़ारत कानून और इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे। यकीनन जो लेजिस्लेशन की जा रही है सोशल मीडिया के हवाले से उसके अपने समरात ज़रूर होंगे और ख़ास तौर पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम इस वक्त बड़ा ज़रूरी है और साथ ही मुज़ाकरात के हवाले से उनकी क्या राय थी, हुकूमत के इस एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात को आगे बढ़ा रही है, इस पर भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया। एक मुख्तसर वक्फ़ा और उसके बाद कुछ दीगर सियासी अमायदीन और जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनसे इन्हीं खबरों के हवाले से उनका तज्ज़िया जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हमने हुकूमत का मौक़िफ़ जाना है ख़ास तौर पर होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि अब ख़ास तौर पर इन दिनों में सबसे अहम चीज़ यही है कि हुकूमत जहां दीगर महाज़ों के ऊपर निबरद आज़मा है वहीं अपोजिशन को साथ लेके चलने में किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यकीनन उनके इत्तेहादी भी ये चाहते हैं कि इस सिस्टम में ऐसे जो मसाइल हैं उनका ख़ात्मा हो सके ताकि ये हुकूमत अपनी जो मुकर्रर मुद्दत है उसको पूरा कर सके और अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर सके। लेकिन इत्तलात ये हैं कि हुकूमत ने जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसकी एक ज़ेली कमेटी भी बनाई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ जमातों के नुमाइंदगान भी शामिल हैं और वो ये तय करेगी कि आया जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुतालबात हैं उनका जवाब क्या होना चाहिए आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। तो हम चाहेंगे कि हम प्रोग्राम के सेगमेंट में इसी हवाले से बात करें और इस पर बात करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के ही रुकन हैं एजाजुल हक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप के सरबरा भी हैं। उनसे कुछ मज़ीद बात करते हैं और ये जानते हैं कि आया हुकूमत की जहन में क्या है कि इन मुज़ाकरात को आगे किस तरह लेके चलना है। एजाज साहब सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि आप हुकूमती जो कमेटी है ख़ास तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने तहरीरी जवाब के लिए फ़र्दर एक ज़ेली कमेटी भी बना दी है, आपको भी उसका पता ही होगा। अब ये फरमाइएगा कि वो जो मुतालबात रखे गए हैं उनके लिए क्या जवाब है जिसके ऊपर काम हो रहा है और आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशंस उसमें दी गई हैं बहैसियत जमात के सरबरा की भी आपकी? देखें, एक तो जो सब कमेटी बनाई गई है ना वो इसलिए बनाई गई है
کہ جو کمیٹی حکومت کی طرف سے ہے اس میں لا منسٹر نہیں تھے اور قانونی جو ہے وہ مشاورت کے لیے رانا ثناء اللہ اس کے اندر ضرور ہیں جن کو تھوڑا بہت قانون کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن لا منسٹر کو آپٹ کرنے کے لیے اور اٹارنی جنرل کو آپٹ کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ ان کے جو مطالبات ہیں اس کے قانونی جو پہلو ہیں ان کا جو ہے جائزہ لیا جائے، کیونکہ جو بھی کرنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے، اس سے تو باہر نہ اپوزیشن جا سکتی ہے نہ حکومت جا سکتی ہے۔ تو کوشش سب کی یہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھیں، عوام کی نظریں بھی ہیں اس پہ، بیرون ملک اندرون ملک لوگوں کے اندر بڑی ایک اچھی مطلب اس کی جو فیڈ بیک تھا وہ ملا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے مذاکرات ہوں اور ملک کے اندر امن بھی قائم ہو اور جو ملک کو مشکلات درپیش ہیں ان کا حل بھی نکالا جا سکے، اکانومی ہے، ٹیررزم ہے، دیگر معاملات ہیں، ان سب کے حل کے لیے اگر سب ایک پیج پہ ہوں گے تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھا پیغام اس کا جائے گا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے اپوزیشن اور حکومت کی تیسری ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد سے بیان بازی کی جو ایک فضا ہے اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے اور دونوں طرف سے بظاہر بڑے ہی تند و تیز قسم کے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ عموماً ہوتا ہے، وہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی جو ایک طرف ہیں ان کا انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، اس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ مذاکرات کے اندر جب تک فلیکسیبلٹی نہ ہو، جب تک کہ کمپرومائزنگ اقدامات نہ ہوں تو پھر ان کو آگے بڑھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اندر اور باہر اگر ایک ہی بیانیہ رکھیں گے تو مذاکرات بھی آگے بڑھ سکیں گے اور معاملات خوش اسلوبی سے طے بھی ہو سکیں۔ تو یہ جو فرینڈلی فائر ہو رہا ہے دونوں طرف سے، یہ مطلب ایک عموماً اپوزیشن کا کام ہے شور شرابہ کرنا، ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے ہم بھی یہی کرتے تھے۔ تو اس سے مطلب کہ مذاکرات پہ ایسی چیزوں کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اگر میں دوبارہ مطالبات پر آؤں اعجاز الحق صاحب، تو آپ کے خیال میں حکومت کو ٹیکنیکلی کن ڈیمانڈز کے اوپر زیادہ اعتراض ہے پی ٹی آئی کی؟ کیونکہ خبریں یہ تھیں کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے 26 نومبر کا جو کمیشن ہے وہ شاید بنانے کے اوپر حکومت پارشلی راضی ہو سکتی ہے، لیکن 9 مئی کے اوپر کسی بھی صورت میں جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تشکیل کرنے کی حامی نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پر حکومت اپنا ایک فرم سٹینڈ لے گی؟ دیکھیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے جو میرے نزدیک، یعنی میں کوئی بڑا قانون دان نہیں ہوں لیکن ایک پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو مطالبات رکھے گئے ہیں، 2 اہم مطالبات ہیں اس میں۔ تیسرے کا تو خیر وہ ایک انہوں نے ڈالا کہ ہمارے لوگوں کی رہائی میں حکومت چاروں صوبوں کے اندر ہمارا جو ہے وہ ساتھ دے، لیکن جو 2 مطالبات ہیں وہ ایک تو پہلے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مشاورت کے ساتھ یہ جو کمیشن ہے وہ بنایا جائے کہ کون کون سے ججز اس کے اندر ہونے چاہیے، یعنی یہ مشاورت سے کریں۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے جو لیگل ہے، ابھی اس پہ ڈسکشن ہوگی اگلی میٹنگ میں جمعہ کو یا جب بھی میٹنگ ہوتی ہے، کہ کیا حکومت اور اپوزیشن جب میں کہتا ہوں تو پی ٹی آئی اس کے اندر شامل ہے، کیا وہ آپس میں مشاورت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں چیف جسٹس چاہیے یا فلاں 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 جج چاہیے؟ کیا آپ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انکوائری کمیشن بھی بنائیں اور آپ کی مرضی کے جو ہے وہ ججز اس کے اندر بٹائیں؟ تو میرے نزدیک یہ ایک بڑا مرحلہ ہے جس پہ کہ سپریم کورٹ سے معلومات لینی پڑیں گی، کیا آپ ان کو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے۔ دوسرا جو اہم نقطہ نظر آتا ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں جب لیگل لا منسٹر اور سارے بیٹھیں گے آپس میں، جب اس کے قانونی نقطے پہ غور کیا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ جب کوئی کیسز سب جوڈس ہوں تو کیا ان کیسز کے اوپر ایک اور کمیشن بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ عدالت کے اوپر عدالت کو بٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں بٹھایا جا سکتا؟ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہے؟ یہ کہیں دنیا کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہے ہوں 9 مئی کے بھی اور 26 اکتوبر کے بھی، اور آپ اس کے اوپر ایک اور کمیشن بٹھا دیں تو اس کمیشن کے کیا اثرات ہوں گے نیچے جہاں پہ
مجسٹریٹ یا باقی لوگ جو ہے وہ ججز جو ہے ان کیسز پہ مطلب کارروائی کر رہے ہیں. تو یہ دو نقطے میرے خیال میں آگے چل کر قانونی بحث بھی ہوگی اور اس پہ کنسنسس بھی ایوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں اس میں جو گفتگو کی گئی ہے یا جو لکھا گیا ہے وہ کوئی مناسب لینگویج استعمال نہیں کی گئی ہے. تو ایک تو اس سے آپ کی مراد کیا تھی کہ مناسب لینگویج استعمال نہیں کی گئی؟ دوسرا، جب پی ٹی آئی سے بات چیت ہوئی تو کیا اس دوران ان سے یہ بات ڈسکس کی گئی کہ آیا جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ نامناسب قسم کی ہے اور اس پہ غور ہونا چاہیے؟ بالکل. یہ جیسے خط ڈیمانڈز چارٹر اور ڈیمانڈز سامنے آیا تھا تو یہ پہلے نقطہ میں نے اٹھایا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی لینگویج بہتر ہو سکتی تھی. یعنی آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو مسلط کیا گیا ہمارے اوپر، پھر آپ حکومت پہ سارے الزامات بھی لگا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں انہی الزامات پہ آپ کمیشن بھی بنائیں. تو بڑے آرام سے کہا جا سکتا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، ان پہ کمیشن بنا دیا جائے، اور پھر اس کے جب قانونی طور پہ وہ اگر کمیشن بن سکے تو پھر بیٹھ کر آپس میں اس کے ٹی او آرز وغیرہ سارے ڈسکس کیے جا سکتے تھے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جائیں، اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوگا. سر یہ فرمائے گا کہ اگر حکومت پی ٹی آئی کے مطالبات کو بظاہر منظور نہیں کرتی ہے تو پھر آخر مذاکرات آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیونکہ ان کو کسی نہ کسی طرح تو انگیج رکھنا پڑے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی تو بیک آؤٹ کر جائے گی ان مذاکرات سے. دیکھیں میرے نزدیک دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ ایک اپنے مشاہدے سے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں مذاکرات اوپن اینڈڈ ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو طول دیا جائے اور لمبے کیے جائیں. دوسرا اس میں کوئی ڈیڈ لائنز کوئی قدغنیں نہیں لگانی چاہیے. اگر آپ ڈیڈ لائنز لگائیں گے قدغنیں لگائیں گے تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو آگے لے جانا. جس طرح آپ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کمیشن نہ بنا ہم اگلی میٹنگ نہیں کریں گے. بھئی آپ اگر بیٹھیں ہم آپ کو بتائیں گے جی کہ کمیشن بن رہا ہے تو اس کے یہ ٹی او آرز ہونے چاہیے، کمیشن نہیں بن سکتا تو اس کی یہ وجوہات ہیں، ہمیں مذاکرات کے اندر کیسے آگے چلنا چاہیے. اور آخری بات جو انہوں نے کہی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جی ہمارے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں اس میں حکومت جو ہے مداخلت نہ کرے اور ان کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ دیں. تو میں تو ان کے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ جی حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور کیسز جو ہیں وہ کیسز عدالتوں کو فیصلہ کرنے چاہیے ان کیسز کے اوپر. سر یہ فرمائے گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بیک ڈور چینل اور فرنٹ ڈور چینل کی خبریں بڑی زیر گردش تھیں. پھر بیرسٹر گوہر صاحب کو بیان دینا پڑا کہ ان کی کوئی بیک ڈور چینل کے اوپر مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. پھر یہ جو علیمہ خان صاحبہ وغیرہ اور دیگر شخصیات بات کر رہے تھے خان صاحب کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کرنے کی آفرز کی، ان میں پھر کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں بیک ڈور چینلز میرے نزدیک تو بیک ڈور چینلز جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. کسی نہ کسی سطح پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، کبھی اس میں ڈیڈ لاک نہیں آتا. کبھی چیف منسٹر ہیں کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے آ جائیں گے، کبھی ان کے سینئر لوگ ہیں کئی ملاقاتیں ہو جائیں گی اور وہ بات چیت چلتی رہتی ہے. لیکن حتمی وہی ہوتی ہے جو کہ عوام کے سامنے ہو، یعنی جو فرنٹ ڈور مذاکرات ہیں نتیجہ اسی میں سے نکلے گا. بیک ڈور سے فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے، بات چیت بن سکتی ہے، آئس بریک ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات وہیں ہوں گے ٹیبل پہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی کو مین مذاکرات سمجھنا چاہیے. باقی کہیں پیچھے کسی کی بات ہو رہی ہو تو اچھی بات ہے. خود انہوں نے کہا کہ بڑی خوش آئند ہے اگر یہ ملاقات ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو بہت ضروری ہے جس پہ میں ان کو مشورہ تو نہیں دے سکتا کیونکہ ہمدردی کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ کہتے ہیں خوش آئند ہے اور دوسری طرف آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر وہ مذاکرات کے اندر جو بدمزگی ایک قسم کی ہو جاتی ہے. ایک اور مسئلہ بھی اعجاز الحق صاحب جو درپیش ہے وہ سنجیدگی کا بھی ہے. دونوں طرف سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے پس پردہ کہ شاید دونوں ہی فریقین سنجیدہ نہیں ہیں مذاکرات میں. پی ٹی آئی کے حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات میں سنجیدگی نہیں ہے، ادھر نون لیگ کے کئی وزراء کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں دونوں طرف سنجیدگی موجود ہے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں میں تو جس کمیٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور جس سب کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں تو ہم نے کل بھی کوئی 2.5 گھنٹے کے قریب میٹنگ کی ہے. خط آنے کے بعد بھی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی اور آج بھی جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے ہیں. تو اگر سنجیدگی نہ ہوتی
तो फिर इतनी मतलब तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरफ से तो संजीदगी है, लेकिन रैपिड फायर जो है वो दूसरी तरफ से हो रहे हैं कि ये डेडलाइन है, अगर ये नहीं कहा तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किस्म की बातें जो है उससे बदमज़गी पैदा होती है, आप ज़रा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। और दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं जी कि हमें ये कहा गया है यानी बानी पीटीआई से और हमारी मुलाकात करवाई जाए, तो वो भी हुकूमत से हमने कहा रिक्वेस्ट किया है कि इनकी मीटिंग करवा दें। अगर थोड़ी बहुत जो इन्होंने बातचीत करनी है ये उनसे पूछ कर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर फिर वापस मीटिंग में आ जाए। आखिर में ये फरमाएगा सर कि इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर खामोश नज़र आती है, सिर्फ एक मरतबा हमने सुना राना सनाउल्लाह साहब से कि इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनकी खामोशी से क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट को तो सामने आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई मार्शल लॉ की हुकूमत तो है नहीं। माजी में जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए तब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था, या परवेज़ मुशर्रफ साहब का था, या उससे पहले कोई जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। अगर उसके अंदर भी मुज़ाकरात अगर हुए किसी हद तक, तो वो इसलिए कि उनके जो सरबराह थे जो मुल्क को चला रहे थे वो फ़ौजी हुक्मरान थे, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही थी। जब भी जमहूरी हुकूमत होती है तो जमहूरी हुकूमत से ही बातचीत होती है। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये कभी नहीं होता कि हुकूमत अलग है और इस्टेब्लिशमेंट अलग है। जब भी हुकूमत कोई बातचीत करती है, जब भी हुकूमत कोई मतलब आगे कदम उठाती है, तो तमाम अदारे मेरे ख्याल में उस पर मुत्तफ़िक होने चाहिए और वो मुशावरत के साथ आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप के सरबरा हैं और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, और जो रिकमेंडेशंस उनकी तरफ से भी दी गई हैं और हुकूमत जिन नुकात के ऊपर काम कर रही है उसकी भी उन्होंने बड़ी हद तक उस हवाले से गुफ्तगू की है। एक मुख्तसर वक्फ़ा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि आया मुज़ाकरात अपनी जगह, लेकिन सियासी महाज़ों के अलावा कुछ अदालती मसाइल भी हैं जिस हवाले से हुकूमत को आने वाले वक्त में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उस पर कुछ तज्ज़िया जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने बात की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत दोनों ही अपनी फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुके हैं कि आया अगली नशिस्त होनी है या फिर नहीं, इसका फैसला ज़रूर करेंगे, लेकिन बज़ाहिर माहौल ये बनाया जा रहा है कि दोनों तरफ से बातचीत करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन दोनों तरफ से शर्तें भी आयद होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ख़बरें ये कह रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो जवाब मुरतब किया जाएगा उसमें बड़े क्लियर अंदाज में जो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के या कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के हैं वो दर्ज किए जाएंगे। अब देखना होगा कि आया ऐसे माहौल में जब अदालतों से भी कोई हौसला अफजा खबरें नहीं आ रही हैं, वहाँ पर सियासी जमातें आपस में दस्तो गरेबा होती हैं या फिर मुज़ाकरात करने के लिए मुज़ाकरात की कुर्सी पर जाती हैं, एक ऐसे वक्त में जबकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुलाकात हुई है, जो कि कहा यह जा रहा था कि अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से थी, लेकिन उस मुलाकात में पसे पर्दा दीगर इशूज़ के ऊपर भी बात की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसको उस जमात के चेयरमैन यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से ऑन भी नहीं किया गया शुरुआत में। उस मुलाकात के बाद माहौल में कुछ बेहतरी के आसार रोनुमा होते हैं या फिर नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इस पूरी सियासी सूरत हाल का तज़िया जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि दोनों तरफ से यानी कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात पे पहले बात करना चाहूँगी कि बयानात तो आ रहे हैं लेकिन शराइत भी साथ में है। पीटीआई कह रही है कि कमीशंस नहीं बनाए तो हम बात नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ हुकूमत ने पहले ही खबर लीक कर दी है कि शायद 9 मई के कमीशन के ऊपर वो अग्री नहीं करेंगे, लेकिन 26 नवंबर के ऊपर बातचीत हो सकती है। तो आपके ख्याल में रिटन आंसर के बाद मुज़ाकरात या बैठने का माहौल बनेगा, या फिर आपको लगता है कि रिटन आंसर के बाद ही बातचीत ख़त्म हो जाएगी? देखिए, उम्मीद तो हमें यही रखनी चाहिए और लग भी ये रहा है कि ठीक है, बेशक तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी हम नहीं बैठेंगे, और मुज़ाकरात वो कह रहे हैं कि ये चौथा दौर होगा, हुकूमत कह रही है चौथा दौर होगा जब हम बैठेंगे, वो कह रहे हैं नहीं चौथा दौर, ये तो तीसरी मुलाकात है, पहले तो वैसे ही हो गई थी। अब देखा ये है कि इस अमल के अंदर हुकूमत तो का भी और दोनों साइड जो एक होता है ना, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी आप आग बरसाते हैं, कभी आप गुफ्तगू करते हैं, तो दोनों साइड्स बेसिकली यही कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्त भी ये चाहते हैं कि ये एंगेजमेंट रहे, एटलीस्ट कोई रास्ता एक खुला रहे, कोई बातचीत हो, क्योंकि खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही तहरीक इंसाफ के दोस्तों को उस महाज पर जिसके जरिए वो एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही फर्क है पुराने एस्टेब्लिशमेंट में और आज की एस्टेब्लिशमेंट में अब तक, कि अगर एक्सेसिबल नहीं है आज फौजी क़यादत टू द ऑपोजिशन, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है।
اب ایشو یہ ہے کہ یہ کمیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کمیشن اتنا براڈ بیس ایجنڈے کے اوپر بنے گا کہ اس کے اندر تمام معاملات باقی گم ہو جائیں گے، یا پھر ایسا بنے گا کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس ایسے ہوں گے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اس میں تحریک انصاف کیا حاصل کر پائے گی. آپ کو یاد ہوگا ایک دھاندلی کے اوپر جب کمیشن بنا تھا 2014 میں، تو انہوں نے اس کے اندر کہا تھا جی کوئی منصوبہ ساز یا کوئی ایک آرکسٹریٹڈ قسم کی دھاندلی پلان کی گئی، کوئی بہت بڑی سازشی دھاندلی پلان کی گئی، تو اس کا جواب تو ظاہری بات ہے وہ نفی میں ہی آیا اور نہ تحریک انصاف کچھ ثابت کر پائی. پھر وہ 35 لہٰذا پنچر اب کی بھی کہانی بھی تھی، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جی ہاں، وہ باتیں بھی اپنی جگہ تک وہ خود ہی دم توڑ گئی. یہ جو سارا عمل ہے اس کے اندر بھی مجھے نظر یہ تھا کوشش دونوں اطراف سے ہوگی کہ یہ معاملہ جاری رہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلی میٹنگ الاؤ کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں حکومت ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے، تو تحریک انصاف کے دوست مجبور ہوں گے کہ وہ دوبارہ حکومت سے نہ ملیں. صحیح. اچھا سر، لیکن اب بظاہر اگر میں اس پہ ایک مختصر ضمنی سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی وقت ضائع کر رہی ہے، حکومت سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو پہلے سے بھی موجود ہے کہ ان مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا، تو پھر وجہ کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب جس طرح آپ کو یاد ہو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ بیسکلی تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، ہم سے تو ویسے ہی بات چیت کی جا رہی تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دونوں طرف یہ دل میں تو بات ہے نا کہ یہ بیکار ہے جو پوری ایکسرسائز ہے. دیکھیے خواجہ صاحب کی بات میں نے آج بھی اپنے پروگرام میں موجود تھے میرے، انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ تحریک انصاف ہم سے ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا چاہتی ہے بالواسطہ بلا واسطہ طور پر. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے معاملات کے اوپر اصل موقف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے سال 7 مئی 2024 کو لے چکی ہے. خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی جو معاملہ ہو چکا ہے اس پہ کیا کمیشن بننا ہے، اس پہ ابہام تو نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اگر آج یہ اپرچونٹی ہو کہ وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ایکسیس ہو پا رہی ہے، تو آپ یقین مانیے وہ کہتے ہیں نا وہ شاید پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنیں گے اور وہ دوڑ لگا دیں گے پنڈی کی طرف، اور وہ اس مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا. ان کو جو ملنا ہے، جو بھی ان کو وہاں سے مذاکرات کا پھل ملنا ہے، وہ تو اس پنڈی سے ملنا ہے، جی ایچ کیو سے ملنا ہے. تو حکومت سے وہ بات کیوں کرے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کی ذرا اس وقت اس لیے ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ ادھر سے دروازہ بند ہے پنڈی سے، وہ اگر کھل گیا تو تحریک انصاف تو وہیں جائے گی. درست. اچھا سر، یہ ایک پہلو بھی آپ تھوڑی اگر وضاحت کر سکیں کہ کیا نون لیگ آپ کے خیال میں ناراض نہیں ہوگی اس بات کے اوپر، اگر وہ عرفان صدیقی صاحب والا اسٹیٹمنٹ کو میں بار بار کوٹ کرتی ہوں، لیکن وہ جو آؤٹ ڈور اور فرنٹ ڈور کی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کبھی بیک ڈور یوز کر رہے ہیں، کبھی فرنٹ ڈور یوز کر رہے ہیں، تو وہ ناراضگی نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے گلا اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیا ہوگا کہ ایک طرف آپ ہم سے بھی مذاکرات کروا رہے ہیں، دوسری طرف وہ آپ سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان کو وقت بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیے جو میں خبر اس حوالے سے چند روز پہلے میں دے پایا، اور وہ میں ابھی تک اپنی اس خبر پہ موجود ہوں. البتہ بیرسٹر گور خان صاحب نے تو کہا کہ نہیں جی میری ملاقات نہیں. فرینکلی بات یہ ہے کہ بیرسٹر گور خان صاحب کو جب وہاں بلایا گیا اور وہ گئے، اور بیرسٹر گور خان صاحب، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ جو مہذب گفتگو کر سکتا ہے ان میں سے ایک شخصیت، اور بھی بہت سے معزز ارکان ہیں جو مہذب گفتگو کرتے ہیں، لیکن بیرسٹر گور خان صاحب ان میں سے ایک ہے. اور وہ جینورلی چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں. تو وہ انہوں نے کوشش بھی کی، انہوں نے بات لا اینڈ آرڈر پہ بھی ہوئی، لیکن انہوں نے چند معاملات کے اوپر بات کرنے کی کوشش بھی کی. میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو جواب اس طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا، کوئی ایشورنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات اس اسٹیبلشمنٹ کی ہے، دیکھیے ویسے تو جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ بلائنڈ سائڈ ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لٹیا ڈوب چکی ہے اور دوسری طرف رابطے ہو چکے ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں انفارمیشن کی بیسس پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی 100 نہیں 1000% کوشش ہے کہ آرمی چیف یا ان کے قریبی لوگوں سے ڈائریکٹ رابطہ ہو تاکہ ہم اپنی پوزیشن واضح کریں اور عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں رہائی ممکن ہو، اور وہ ایشورنسز بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ابھی تک رابطہ نہیں ہو پا رہا. اسی لیے یہ حجت پوری کرنے کے لیے مذاکراتی عمل میں بیٹھا جا رہا ہے. ورنہ تو تحریک انصاف کے دوست کب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر چکے ہوتے اور بہت سے مسائل کا حل بھی نکال چکے ہوتے، گارنٹیز دلوا چکے ہوتے.
وہ علیحدہ بات ہے، ان گارنٹیز پہ کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے۔ درست کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب سر یہ میں جاننا چاہوں گی تھوڑا سا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تھا، اس کے آپ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایک تو اس کے لیے ہائی کورٹ تو جا رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت کو یہ بھی اعتراض ہے کہ جس طرح اب سپریم کورٹ میں ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جس طرح درخواستیں دائر ہوتی ہیں اسی سیکوینس میں ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، ہائی کورٹس میں بھی شاید ایسا کچھ کرنے کی خواہش حکومت رکھ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ اتنا جلدی اس کے حوالے سے لیجسلیشن کر کے اس کو اپلائی کیا جا سکے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ایکسپیکٹیشن تو پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا معاملہ؟ دیکھیے، اگر ایسی کوئی قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے تو ایک بہرحال سمپل میجورٹی حکومت کو چاہیے ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی ہائی کورٹ کو روک تو نہیں سکتے کہ آپ یہ کیس نہ لگائیے، یا یہ سماعت کے لیے کیوں اپیل آپ نے منظور کی ہے، یا یہ کیوں ہے۔ عام طور پر جو لمبی سزائیں ہوتی ہیں جیسے 14 سال ہے، تو ان میں سزا معطلی ذرا اتنی آسان نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ جاتے ساتھ ہی ہو جائے۔ ہاں، میں دوبارہ کہوں گا، میں نے کیونکہ فیصلہ پڑھا ہے، اس فیصلے کے اندر چند ایسے نکات ضرور ہیں جن پر میں حیران ضرور ہوا ہوں کہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے ان پر بحث کراس ایگزامینیشن کمزور کیوں کی یا کیا وجہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ساتھ جو استغاثہ کے بیان ہیں وہ ان کے اندر جہاں وزن ہے وہاں پر چند باتوں میں کچھ آپ کو ڈسکریپنسی بھی نظر آتی ہے، لیکن جو معاملہ بشرا بی بی صاحبہ کا ہے وہ بار بار معاونت کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیے، معاونت میں سزائیں بہت عرصے تک برقرار نہیں رہ سکتی unless کہ there is sufficient incriminating evidence۔ میرا ذاتی اوپینین بحیثیت ایک قانون کے ادنا سے طالب علم کی یہ ہے کہ شاید بشرا بی بی صاحبہ کی جو سزا ہے وہ معطل ہو جائے پہلے اور ان کو بیل مل جائے۔ درست۔ اچھا، بس آخر میں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے اس میں اب جہاں ہم نے جوڈیشری کی بھی بات کی ہے، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ریمارکس دے رہے ہیں درخواستوں کے حوالے سے کہ ریگولر بینچز میں جانا چاہیے، اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اعتراضات پرانی کسی گرج یا جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کے حوالے سے سینیورٹی بیسس پہ، وہ اس وجہ سے مسائل پیدا کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی صحیح ریمارکس دے رہے ہیں اور صحیح چیزوں کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ لڑائی تو اختیار سماعت کے اوپر ہے، لیکن یہ اٹ گوز مچ ڈیپر دین دس۔ یہ لڑائی تو اس وجہ سے ہے جی کہ وہاں پر اب سپریم کورٹ میں ایک تنازع ہے، 26ویں یعنی ترمیم پاس ہوئی، آئینی بینچ کیا سنے گا، کیا کرے گا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے تحت کیا ہوگا۔ بہرحال ججز کے درمیان بھی ریلیشن شپ تو ساور ہو چکا ہے۔ آپ ہیومن ایلیمنٹ کو کیسے کسی، چاہے وہ جج ہی ہو، اس سے کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب شور شارٹ چیف جسٹس پاکستان تھے، اور وہ کہتے ہیں ہاتھ تو آیا منہ کو نہ لگا، وہ والی بات ہو گئی کہ وہ بالکل he had one good solid grip on the position، اور پھر ان کے ہاتھ سے وہ نکل گئی 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، تو ریلیشن شپ بھی ساور ہو جاتے ہیں اور انسان بٹر بھی ہو جاتے ہیں، صحیح، اور مسائل بھی جنم لے لیتے ہیں۔ تو یہ مسائل رکیں گے؟ جی فرمائیے گا۔ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسائل فرینکلی اتنی آسانی سے رکیں گے، کیونکہ ایک زمانہ یہ تھا کہ حکومت کہتی تھی کہ ججز نے اپنا رول بنا لیا ہے اور وہ تو پارلیمنٹری اوور سائٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب ججز یہ پیٹتے ہیں کہ یہ حکومت نے ایک نیا قانون بنا دیا ہے کہ ایگزیکٹو اتنی حاوی ہو گئی ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے معاملے پہ کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم بہت سی باتیں کر سکیں، لہٰذا یہ لڑائی تو اب چلتی رہے گی۔ I'm sorry to say، مجھے تو اس کا نظر نہیں آتا۔ بہت بہت شکریہ منیف فاروق صاحب، سینئر صحافیار، بڑی ہی امپورٹنٹ چیز جو کہ انہوں نے آخر میں چلتے چلتے عدلیہ کے حوالے سے کہی ہے۔ واقعی ماحول تو ایسا ہی بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ اسی کے اثرات ہیں یا پھر آپسی چپکلش بھی ہے جو کہ عرصہ دراز سے سپریم کورٹ کے بینچز کے بیچ میں موجود تھی، لیکن ظاہر ہونا اب کھل کر شروع ہوئی ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔